So, before Martin Luther, wala kay teaching eh. Wala teaching ang Christian Church concerning anang sulat Eskriptura. Sa hinungdan nga diin, wala po na gitudlo ni Kristo o sa mga apostol. Never gilitok ni Kristo nga sulat Eskriptura ta, kung di mabasa di tinuod. Never gitudlo sa mga apostol nga sulat Eskriptura ta, kung di mabasa di tinuod. Ang gitudlo ni Ginoong Kristo, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wala mo si Ginoong Kristo nga pabasahan sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. No, why sugo si Kristo nga pagsulat mo. Ang gingon ni Ginoong Kristo, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So actually, dili man problema ang naay libro. Ang point ang akong diha lang ka nag-focus sa libro, wala ka nag-focus sa teacher nga mo irresponsibleng nagpagawas, ni anang maong gitawag og libro ha. Higala, magbantay ta karong panahon na dagan kaayo magtutudlo nga dili na magtub-an sa kamatuoran gikan sa balaang kasulatan. Kay matud pa niining usa ka safety nga kuno si Kristo, ang mga apostoles ug ang mga Kristohanon wala magtudlo gikan sa balaang kasulatan. Niya ang tubag Lucas 24:44 ug 45 si Kristo nagtudlo gikan sa kasulatan. Unsay giingon ni Kristo? Kinahanglan ang tanang naisulat matuman pinagi ng Moises sa mga patriarka sa mga salmo. Ikaduha, Mateo 4:7. Si Kristo gitintal ni Satanas, iyang gigamit ang kasulatan nga nahisulat na. Ang mga apostoles, unsay giingon ni Pablo, Roma 15:4, kinahanglan ang nahisulat sa kasulatan matuman dinhi kanato. Ikatulo, ang mga Kristohanon nagtuon ba sa kasulatan, nagtudlo ba? Mabasa sa Buhat kapitulo 17:11. Matag adlaw nagsusi sila o nagtuon sa kasulatan, dili sa mga tradisyon nga imbento karong panahon. Inaot atong nasabtan, balik ka sa Biblia kay naa diri ang pundasyon sa kamaturan ug labaw sa tanan ang atong kaluwasan. God bless. Walay sama ang pagkamangingilad ni ining maong gitawag og mga tawahan na concerning sa pagpresentar sa doktrina nga gitudlo sa mga apostol ug sa mga kamatuoran nga diin gisulti sa ato ang Ginoong Jesucristo ug sa ato ang gitawag og presentation. Tiyaw mo na gamay ligas sa iyahang gipangsulti ug sa ako ang gisulti. Nya katong gamay nga ligas sa iyang gisulti mao to ang iyang gipadako kay para ingnon nga insakto siya ug mali ang ato ang gitawag og presentation. Ang atong presentation klaro kaayo. Ang presentation nato ang atong gisulti diha sa balaang kasulatan way gitudlo ang Ginoong Jesucristo ug ang mga apostol nga sula Eskriptura. Mao na atong gisulti. Wata miingon nga bawal ang magkutlo or bawal ang magtuon concerning sa balaang kasulatan. Ang akong gisulti, bawal or wala gitudlo ni Kristo sa mga apostol kanang Bible alone or sula Eskriptura. Abi ninyo giunsa pagligas-ligas ining ato ang higalang mangingilad concerning sa gitawag og faith. Iya lang giligas Abi nimo sing gisulti, ato daw kun gisulti iyahatang giakusahan nga nanudlo daw kuno ta nga di bawal daw magtudlo concerning sa scripture. Mo nang gipangkot niyang sita sa Biblia, Saint Luke chapter 24, Saint Matthew chapter 4 verse 7, Saint Romans chapter 15 verse 4, and Acts of the Apostles chapter 17 verse 11. Nga sumala pa niya nagkutlo daw kuno ang mga apostol kanudto, even si Kristo nagkutlog kasulatan. Mo man akong isyu? Dili man naman akong isyu. Ang akong isyu klaro, ang Kristo ug ang mga apostol wa magtudlo og sula Eskriptura og bisan gani ang mga apostol kaniadto si Kristo nagsunod sa tradisyon sa mga Hudyo. Number 2, sa gipangkutlo nga sita Saint Luke chapter 24, Saint Matthew chapter 4 verse 7, Romans chapter 15 verse 4, and Acts of the Apostles chapter 17 verse 11, wa kay mabasa din na nga niingon ang Kristo, niingon ang mga apostol nga Bible alone lang ta, sula Eskriptura lang ta. Wala kay mabasa ni anang maong sitasa. Ingon pa niya napay pakapin, wa daw nagtudlo mahitungon sa tradisyon. Wa ni mo gibasa ang tibuok Biblia. Diba? 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, unsa may gisulti ni San Pablo, hopti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug sa sulat. So diha pa lang daan, musukuan pa ba, nag-cherry picking lang nimo mga tawhan na kay para ihaom sa ilahang gitawag og pagtulunan. So ang gipangkutlo nga sita suway mabasa diha nga sula Eskriptura, and at the same time sa kana nga panahon dili pa kumpleto ang Biblia. Kay na kumpleto ang Biblia, patay na ang mga apostol. Ang katapusang apostol na matay si St. John the Evangelist mao ang nakasulat sa katapusang libro sa Bagong Testamento kanang Book of Apocalypse or Book of Revelation, mga around 90 to 99, 97 to 99 AD. So, makita nato nga kanang scripture nga gisgutan sa Kristo, Saint Luke,
kanang sa St. Matthew chapter 4, kanang sa Romans chapter 15 verse 4, ug kanang sa Acts of the Apostles chapter 17 verse 11 kag gikutlo aning ato ang higala nga mangingilad concerning sa gitawag og pagtuo. Old Testament pa na, wapay labot ang New Testament diha. So unsa man pag-connect or pagdigar yun sa kong gisulti nga about sola eskriptura nga wa gitudo ni Kristo? Wala eh. So ilang yung gani mo ba nga mangingilad ba? Mangingilad in the sense ba nga naidagdag na ibawas sa iyang gireaksyonan pagkauman iyang i-present ang iyaha, unya ipakaon niya sa tuwa. Oh. Dako kay ni mga mangingilad di mga tawana sa pait na gyud kay mangilad na lang man. Di na lang man musulti og tawag inang tinuod, dapat musulti mo tinuod kung iya gyud mos Ginoo, musulti mo tinuod. Tanawag karon no, akong gisulti about sola eskriptura ang inyong gipamulong. Nagtudlo daw kuno ko nga bawal ang magkutlog scripture. Yabag. Yabag. And ikatulang nga punto, ang yawa mo pa na ginabuhat si Yawa eh. O tanawa, unsa may nahitabo ni tawag anang ni Adan og ni gitawag og ni Eva, nagyapon dagdag bawas sa pamulong sa Dios. Ningon ang Ginoong Dios nga ayaw mo kaon ni anak kay mamatay mo, ningon ang Yawa, dili. Di mo kaon mo anak, di mo mamatay. Mahisama mo sa Dios. Opo ning mong tawhana. Na ay dagdag, na ay bawas. Gibawasan niya akong gisulti, ang akong puntos about sola eskriptura, giwalan niya ang sola eskriptura, ang iyang gidugang, ingon daw kuno ko nga bawal daw magtudlo kung sina scripture. So dagdag, bawas, gibawasan akong yung nga sola eskriptura, wala niya gilito ang sola eskriptura. Nanong wa man niya gilito ang sola eskriptura kay mahadlok sila, mapangka sa ilang butbut ug sa ilahang gitawag og bakak. Sa mga setas nga iyang gipangkutlo, dili na mulaban nila. Na nagtudlo ang mga apostol concerning sola eskriptura. No sir, no ma'am. And nagkatawa ko kay the more nga magtudlo ning mga tawhana magnigar sa ato ang mga argumento, the more na hinuon nga magkahayag ang mga bakak nga ilang gipanudlo sa social media. Og pinaagi ni ana, mabantayan nato nga ay kini bakak ko ning mong tawhana. And kabalubiyata nga ang amahan sa bakak mao ang Yawa. So mo ni mga tawhana sa ilang pagpabangkak, ingon pa ng San Pablo, ang mugawa sa ilang bakba daw las bitin. Unya ang baho silang bakba daw baho sa binuksang lubnganan. Nga naman, ikini mga tawhana mga bakakon, mangingilad concerning sa gitawag og pagtuo. Man na magbantay ta. Gamay na ligas no? Ingon ko sola eskriptura ang iyang gisulti. Nagtudlo daw kuno ko nga bawal kuno ang pagkutlo or pagtuon may tungod sa kasulatan. Mangingilad. Ang pare sa Romano Katoliko walay anak. Ang pare sa Biblia na ay anak minyo. So malapan na ganun sa Kristo, may nagkalain-laing hinungdan nganong dili makaminyo ang tao. Dili makaminyo ang tao kay gikapon siyang daan. Dili makaminyo ang tao tungod gikapon siya. Dili pod sab makaminyo ang tao tungod kay saging harian sa Ginoong Dios. Man ang mga paring Katoliko, dili siya gitawag og binyo tungod kay misunod sila sa giingon ni Ginoong Kristo na si bisan kinsa nga makasunod niini, makatuman niini, patumana or pasunda or padawata. Man ang mga paring Katoliko before na sila ordinahan, nanay gitawag og regency kung baga. So boy ana silang mag-decide sa ilang kaugalingon nga magminyo ko o dili ko magminyo. So kung piliun nila ang bukasyon sa pagkapari, dili sila magminyo tungod kay pahimutan nila ang Ginoong Dios. Tungod kay ingingon ni Ginoong Kristo, ang rason nga nung di sila makaminyo tungod sa gingharian sa Dios. Ingon pa ni San Pablo, ingon pa niya 1 Corinto kapitulo 7, ingon pa niya nga tawag ining mas maayo pa nga mga lagad ka sa Dios nga dili ka minyo kay usa ra man ang imuhang kana bitong pahimutan ang Dios lang man kay kung minyo ka apil pa imong tawag anang asawa apil pa imong mga anak imong pahimutan kay syempre dugo sa dugo na gud na ang tawag ining dagan. So ingon San Pablo mas maayo pang mag-inusara. And remember si San Pablo Romans chapter 15 verse 16 nag-alagad siya kang Kristo, nag-alagad sa Dios isi pari. So dili siya minyo. Si Kristo, ang atong Ginoong Kristo, nagtudlo nga dili makaminyo, may ubang tao nga di makaminyo tungod sa hingarian sa Dios, pangulong pari sa pagtong gihuptan sa mga Kristiyano. So buti pasabot, at the same time, di po siya minyo, rather. Hindi po siya minyo. So buti pasabot, tradisyon na
sa mga Kristiyanong pari o tradisyon na sa mga Kristiyanong kaniadto nga ang ilang ministro, ang ilang pari dili minyo. Pero nganong naa may mga minyo kaniadto before gitawag og 4th and 5th century. Nga naman kay actually ang kana magong dili pagminyo disiplina man gud na sa Iglesia Katolika. Disiplina nga ilang nadawat kang Kristo. Kanang St. Matthew chapter 19 verse 12. Pero for the first 500 years dili sa istrikto nagi-implementar sa Iglesia Katolika nga naman tungod lagi sa hinungdan nga kaniadto na po yung mga pari nga minyo. O for example si San Pedro, pero gituuhan man gud sa San Pedro nga tawag inang biyudo o na mga accounts sa tradition nga sa diyang mission siya kang Kristo biyudo na siya. Na ingon ana nga mga accounts. Pero granting without admitting nga minyo siya at the time. Granting without admitting. So buti pasabot sa kana nga panahon okay pa. Wala pa may balaod nga gipakanaog ang simbahang Katolika nga subay sa otoridad nga iyang gihuptan nga gikan kang Ginoong Kristo. St. Matthew chapter 16 verse 19. Wala pa man siya tawag ini gipakanaog nga balaod. So kana nga panahon okay pa. Magminyo ang tawag ini mga pare, pero again optional. Pwedeng magminyo, pwede po kang dili magminyo. Kung magminyo ka at the time, dili ka bawalan. Kung di po ka magminyo at the time, dili po ka tawag ining bawalan. Pero nakita sa simbahang Katolika nga na ay mas advantage ang pari nga dili minyo 11 na sa Western Church kaya maka-focus siya sa mission sa pagtudlo, pagwali o pag-dispense sa mga sacraments nga naa sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So mo na hinungdan na tawag ining mga sir og mga ma'am nga pag-abot sa 5th century gipakanaog ang disiplina sa gitawag og silibasya. So si bisan kinsa nga magpari ayon dili ka tawag ining kung sa kuan pa pilion nimo ang Kristo kaysa imuhang gitawag og kinabuhi mo nang dili ka minyo. So mahulog nga dili sa San Pedro ang ilahang sumbanan, dili ang ubang mga apostol ang ilang sumbanan, ang ilang sumbanan si Kristo nga dili minyo. Okay, karon second point. Ingon pa niya ang mga pari daw kaniadto sa tawag ining sa Biblia na aday mga anak. Mga pari daw karon wala may mga anak kadaghag mga anak. So mga pari karon panahon na pero dili anak sa unod, kung dili anak tungod sa ebanghelyo mo nang 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 15 ingon pa ni San Pablo nga bisan pag naamoy 1,000 o 10,000 nga maan apan nahimo ako ninyong amahan tungod sa gitawag og maayong balita. Si San Pedro bisag di niya anak si San Marcos ingon niya akong anak nga si Marcos. So buti pasabot pag mahimo kang ministro, pag mahimo kang pari naa kay anak dili anak sa unod kung dili anak sa gitawag og pagtuo. Mo na naa sa Biblia dili kay half truth lang ang ato ang i-present kay kung half truth i-present kauban lang na sa gitawag og bot-bot. So ang tinuod nga ministro nga iya sa Dios kung ato makit-an karong panahon na tungod kay ni pakanaog man og mandato ang iglesyang gitukod ni Kristo nga may kagahom sa pagbugko sa yuta, bugkusan pud sa langit. Ningon ang simbahang Katolika sa iyang disiplina, ang pari dili minyo. Ang ministro sa Dios dapat dili minyo. Subot pasabot, dapat muuyon ka. Nga naman, or muuyon ta. Nga naman kay simbahang Katolika na ang mitingog langit, uyon ng langit. At the same time, kana nga tradisyon, gidawat na ug na ay naglimin, nagpaluyo nga pagtuo ni anang mga tradisyon na nagikan pa sa mga apostol at that time. Akto daghang mga apostol nga tawag ining mangnangon nga mga dili minyo. Saint John the Evangelist man to minyo. Pero pare ito, obispo. Di ba? Daghang mga apostol nga dili minyo. So ingon ana mga sir og mga ma'am. So karon panahon na mga pari pugong man sa ilang uwag man di magminyo. Ay ganing mga pastoy. Di man sila kapugong sila mga uwag o tanawa. Gaminyo. Di pagkaman iangin pag ng mga pari. Ayaw na yung iangin kung kaya kamo. Padayon mo ng inyong uwagala, padayon. Ay ano yung angin mga pare? Kaya ang mga pare, gipili nila ang pagpangalagad sa Ginoong Diyos. Na putli, gipili nila ang pagpangalagad sa Ginoong Diyos na mag-inusara, dili minyo. Okay? Ano ba mo? Si Kristo o ang isdee, parehas yun, nga wala mo tawag kang Maria, nga Mama Mary. Ang ilang pagkawalay batasan, ila pag yung iangin ng atong Ginoong Jesucristo. Aw hinoon basin po di ay siguro nga kanang Kristo nga ilahang kauban nga wala mo tawag og mama sa gitawag og mahal nga birhen mao nang Kristo nga gisulti ni San Pablo nga laing Kristo or laing Hesus nga ginawali sa mga naa sa gawas.
Ano man kay ang tinuod bagod nga Kristo na amang inahan. Musugot sa dili, sumala sa balaang kasulatan, ang mahal nga Birhing Maria inahana ni Ginoong Jesucristo. Karon in terms sa pagtahod kanang mutawag og gitawag og mama, dili man ang mga Hudyo kani abto wala man sila sama nga tradisyon sa mga Pilipino nga literally mingon nagmama or gitawag og papa. Pero ang usa sa pinakataas nila nga paghatag sa tao ilabi na sa ilang ginikanan o ilabi na sa babae kanang term nga gitawag og gunay. Sa tradisyon sa gitawag mga Hudyo, kanang word nga gunay equivalent na sa diri sa Pilipinas og Her Excellency. Buti pasabot sa dihang moingon ang Ginoong Jesucristo nga babae, buti pasabot ana sa ato ang lengguwahe Her Excellency. Mabito nga ang mga modern translation karon sa kining mga Protestante, instead of mubutang sila og term nga woman, ang ilang gibutang mother or madam. Kiniram lang mga SDA ang di kasabot pud ana ug wa mo sa translation pud sa Biblia kay dili man kung mag-translate na sila dili credible kung baga ang ilahang gitawag og mga translation kay ang ilahang mga scholars wala credibility to translate the scriptures. Number 2 point, ingon pa nila nga pareha daw ang Ginoong Jesucristo og sila kay wa daw puno motawag mama. Remember nga si Ginoong Jesucristo, siya ang walking law. Buti pasabot ang kinabuhi sa balaod naa kang Ginoong Jesucristo. Unya usa sa mga napulo ka sugo nag-ingon, tahura ang imong inahan ug ang imong amahan. So, unsaon ni pagtahod ang or giun sa pagtahod ni Kristo ang iyang mama? Magmisis lang siya? Mag-auntie, mag-chay? Mas kuyo pag ani mo kay si Ellen G. White na agin mo kanang title gyud nga isulti Mrs. White. O di ba? Grabe. Mas kitahod pa ninyo si Ellen G. White kontra kang Santa Maria or sa mahal nga Birhing Maria. Kami mga Katoliko, tungod sa pagtuon namo kang Ginoong Jesucristo o tungod sa pagtuon namo sa balaang kasulatan nga pinaagi sa Ginoong Jesucristo nahimo ming sanagot nga anak sa Dios, mao nang motawag mi sa mahal nga Birhing Maria nga amo ang mama tungod kay mama na sa among manluluwas. Mao ni ikaduhang tawag anang punto. And ang ikatulo, ang Kristo dili way batasan. Kaya kung ihug nimo nga ang Kristo wa mo tawag og mama sa mahal nga Birhing Maria, buti pasabot si Kristo way batasan. So ang buti pasabot wala niya gikinabuhi ang gitawag og balaod. And syempre one of the moral laws magud na kanang pagtahod sa inahan ug sa amahan. Si Kristo grabe higugma, paghigugma ngadto sa iyang mama. O kini mo mga tawanan kay wa man higugma ni sa posible pud nga wa pa higugma sa ilang mga inahan. O posible nga ang ilang tawag sa ilang mga mama chay, auntie. Mas may pang auntie pero ganung chay sus Ginoo ko. So, ingon ana mga sir ug mga ma'am. And lastly, kanang inyong Kristo nga gituuhan, again di na mo Kristo nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ngano man kay ang Kristo nga nakasulat sa balaang kasulatan, grabe ang pagmahal ug pagtahod niya sa iyang mama. Kamo may mga batasan. Mas gitahod pa ninyo ang Amerikana nga tawag ining nagtukod-tukod og iyang kaugalingong pundok kontra sa inahan ni Ginoong Jesucristo. Liman ka? Inahan sa manluluwas inyong Ginoo kintaw mo mitahod. Mangilingig ning mga pundok ka, mangilingig ni og mo ni sudlan kay sigurado gyud mo ni ipamasahin ninyo sa impierno. Okay? Ang pagpaning ko sa mga rebulto, dili ba pagsimba? Adunay ubang mga tao igsoon nga. Ilahad yung tuisun. Ilahad yung pangitaan og lusot. Mayon sila na dili man mi sa rebulto nagsimba. Sa tubangan lang man mi nagampo. Pero unsay giingon sa Biblia mismo igsoon? Unsay giingon sa Biblia? Exodus 20:4-5. Unsay giingon? Dili ka magbuhat og larawan. Ni mag-alagad kanila sa klaro og tataw nga dili lang ta gibawalan sa paghimo. Gibawalan usab kita sa pagampo ni ana. Ang pulong maning ko igsoon, buot pasabot niya na magluhod, magyuko, o magyukbo, mubow down sa tubangan. Ha?
Mo na nga kanang mga butanga mo na yung mga buhat sa pagsimba sa mga Hebreyong sinugdan sa Biblia. Mauna. So dili jud ka makaingon nga kana dili pagsimba. Ayaw nang irason, ayaw na pangitaglusot. Kay kung ang Biblia ang matubang sa imuha, masampalan jud ka sa kamatuoran. Ayaw na pangitaglusot. Busa pag dili tuyoon nga, bisan pag dili nimo tuyoon nga ludhan o simbahon ka ng mga butanga. Basta magampo, magpasidungog sa tubangan sa larawan, nakalapas gihapon na igsuon sa sugo sa Dios. Usa giingon din ha sa Salmo 115, 4-5 nga adunay ang mga ribulto, adunay mga mata apan dili makakita, adunay mga kamot apan dili makahikap o makagunit, adunay mga igdulungog apan dili sila makadungog. Usa giingon sa Revelation 22 verse 9 igsuon nga ang Dios lamang ang simbahon. Ang Ginoo igsuon dakong buhi, dili siya bato. Ug ang tinuod na pagsimba ginahimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Busa igsuon, likay ang larawan ug pilia ang tinuod nga pagsimba sa buhi nga Dios. Ingon pa ni Senior San Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16 na ay mga tao nga magtuis sa kasulatan nga maoy nagbitbit kanila ngadto sa ilang kaugalingong kalaglagan. Unya kining maong gitawag og mga tawhana dili lang kay isa ka libro, kay actually ang Biblia manggod composed of many books. Dili lang kay isa ka libro ang ilang gituis kundi halos tanang libro nga ilahang tawag nga ginabasa, ginatuis nila kay para makabaton sila benepisyo ba. And according gyapon kay St. Peter, ingon pa niya 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4 kining mao mga tawhana ginatuis nila ang balaang kasulatan kay ang ilang tumong og tinguha mao ang gitawag og pagpanapi. Okay. So dirita sa tawag ining nga punto nining atong higala nga I think membro ni sa Seventh-day Adventist. Ikutlo na sige pagkutlo nga mga setas at the same time na sige panghatag ang mga argumento nga kinahanglan naton tin-awon. Actually na ko tulo ka butang nga kinahanglan tin-awon. Number 1, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana wala magtudlo nga ang mga ribulto, ang mga bato, mga Dios. Klaro ang gitudlo sa simbahan Katoliko. Giingon sa Kwe Cum Kwe kanang sa Athanasian Creed, now this is the Catholic faith, we worship one God. And that worship direkta na ngadto sa gitawag og sa Dios. For example, sa may mga pagsimba nato nga direkta sa Dios kanang misa, di ba? Diba? Tanong at mga pag-ampo sa misa. Direkta sa Dios, way giagig santos na. Nya pagkahuman unsa pa kanang may muntag himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Direkta na sa Dios. Ngano man kay gisugo ta sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang atong pagsimba adorasyon direkta lamang kana sa gitawag og Dios ug wala nay lain. Unya ang pagsimba sa Katoliko na gingon nga direct ug indirect. Bot pasabot na absolute and relative. Kato kung yung ganina nga direct pa sa Dios, absolute na. Bot pasabot ang paghimo sa adorasyon dapat diretso sa Dios. Dili iagi sa gitawag og sa mga butang. So, gitawag na siya og absolute adoration kung sa Dios. Pag oras gani nga naay mga butang nga naay koneksyon sa Dios. So, for example, ang atong Ginoong Jesucristo, naa siya gitawag og mga ribulto nga ato ang makita kanang nasa likod nako ilansang sa krus o maghimo tag relative adoration. Ngano man kay imahin man na nga kang Ginoong Jesucristo nga naay koneksyon sa persona mismo ni Kristo nga diin mo'y atong direktang gisimba. Munang muhatag ta og relative adoration. Relative in the sense nga kanang moong butanga naay connection kan Kristo. Then second, kung naati adoration na putay veneration. And sa veneration classified pud siya as absolute and tawag ining relative. For example, kanang absolute veneration, kanang mohatag ta og veneration sa mga santos, pagtahod sa mga santos. Yon. Alam mo yung tag-igampo mo kami. Daygon ang Ginoo tungod kay kini mong santos na gihatag kanato ayon relative tawag ining veneration na para sa santos and absolute adoration dito sa Dios nga naghatag ni anang maong gitawag og santos. Yan.
So karon, concerning sa ilang mga ribulto, maghatag pud ta og relative veneration. Ngano man kay kanamo mga butanga na ay koneksyon sa gitawag og santos. Katong santos manggod ingon pa na gid ng Kristo, St. John chapter 17 verse 10, kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. So kung mahatag pasidungog sa mga santos, tabla ra nga atong gipasidunggan si Kristo. So kung naghatag pud pasidungog sa mga ribulto nga kung diin nagrepresentar ni anang maong santos, so naghatag pud veneration, pagtahod sa santos mismo. Na sumala pa ni ng Kristo, pinaagi kanila, gipasidunggan ako. So ako alam ng klaruhon mga sir og mga ma'am, kanang ato ang pagsimba. So naati adoration, veneration, naapod tay gitawag og absolute adoration og relative adoration, absolute veneration og relative veneration. Nga naman, ang ako man nagiklaro kay ang pangunahon na aning mga sulpot kini ato ang gireaksyonan karon. Komo kay nag-atubang tag ribulto na tong gisimba. Mali. Mao nay sayop. Nga naman, di man kami Katoliko, kami man ang Katoliko. Oh, kami man ang Katoliko, so kami ang mas labaw na kasabot sa amo ang gitawag og lex vivendi, ang among act of worship. Kami ang nakabalo og asan ang gipahinungod, kinsa gipahinungdan og unsang paagiha sa pagpasidungog nga among gihatag sa persona o sa butang nga na koneksyon ni anang mong persona nga gitagaan na mo og tawag ining veneration. So mo na number 1 ang tawag ining pagpasidungog sa pag-ilan nato sa Dios. So way pagtunan ng simbahan Katoliko nga nagtudlo ta nga ang bato Dios. Wala ay pagtunan ng simbahan Katoliko niya. Number 2 nga tawag ining point. Nagkutlo siya teksto sa balang kasulatan, Exodus chapter 20, Psalm chapter 115, and at the same time katong Revelation chapter 22. Katong Salmo 115 o Exodus chapter 20 verse 4 to 5 refer man to sa mga Diyos. Ayun ninyo i-appeal ang mga ribulto sa mga santos. Nga naman, kung i-appeal ninyo ang mga ribulto sa mga santos, paglubag ka na sa nakasulat sa balaang kasulatan. Pagtuis ka na sa nakasulat sa balaang kasulatan, and bantayan na to, muna maghatod ninyo padong sa impyerno. Kung inyong lubagon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Exodus chapter 20 verse 45 refer na sa mga Diyos-Diyos. Nga naman, at that time, naigisimba sila, magitawag o mga Diyos-Diyos. Gawas sa tinuod nga Diyos. Hindi man maigong simbang Katoliko, anak nga naman. Kaya again, pagtulon ang simbang Katolika, now this is a Catholic faith, we worship one God. Usa lamang ka Diyos. Wala nagtuo og mga Diyos-Diyos o tawag ini mga ributo nga among Diyos. Wala. Di naman pagtuo simbahan Katoliko. Oh. So, yon, ang Salmo 115 refer gyapon sa mga Diyos. Basahan ang verse 3. Manong idiretso man mag-4. Basahan ang verse 3. Ang ilang mga Diyos, ang ilang mga Diyos na mga mata, yon. Pandikita na mga kamot na pandikahikap. Diyos man na. Dili man na referring sa mga santos. And ang Old Testament gods nga gipuntingan ana Baal, Molok, Astaroth, tawag ining uban pa nga mga Diyos. Isaiah chapter 40 verse 1 and also the 1 King chapter 11 verse 33. So, diyan to makita nga man nagisgot ana ang Old Testament concerning sa mga imahen sa mga santos. And at the same time, ang Diyos mismo nagpahimo og ribulto sa santos nga kerubin. Diba? Exodus chapter 25. Unya gidibuho pa sa tibuok templo, 2 Chronicles chapter 3 verse 6 to 10. So buti pasabot ang pagdili sa pagbuhat sa gitawag og ribulto referring only sa butang nga kung diin giila nimo nga imong Dios. Nabi Katoliko nga nag-ila sa mga ribulto nga Dios. Mabuto mingon ng Katoliko amahan namo na akas langit. Digin mingon ng Katoliko nga amahan namo gilansang kanang larawan. Ay mo tawag ining pagbutang-butang ba? Nga naman, kadagang kimog ma-violate sa balang kasulatan kung magbutang-butang mo namong mga Katoliko. And lastly, sa ikatulo, nga tawag ining butang, likayan daw ang mga ribulto. Sa mga ribultong likayan? Kana naasin yung una-una, ka-refer sa mga santos, asa man ang basa sa Biblia, nga likayan ang mga ribulto sa mga santos. Wala yung mabasa sa Biblia, nga likayan ang gitawag og mga ribulto sa mga santos. Ang likayan kato nga mga ributo sa mga Diyos-Diyos. O niya asap po sa Biblia, kapitulong bersikulo. Ang nanudlo ang balaang kasulatan nga ang ributo sa mga santos Diyos-Diyos na. Tungod kayo nag-ampo, nagkatubang sa ributo. Una-huna naman na ninyo. Diba, yung panagano nga sa St. John chapter 7, yung pani ayaw ninyo hukmi ang mga butang, subay lang sa inyo makita. Apan, kinahanglan kang maghukom, subay sa insaktong sukdanan. Kung siya nagkatubang man, ang ributo niya tawag ining gisilbihan, no. No sir, no ma'am.
Nga naman, ang mga Hudyo kaniadto tanawa sila, mag-ampo, magsimba sila, mag-atubang sa ribot sa kerubin, nag-Diyos-Diyos po sila. Sa diha magsimba sila, mag-atubang sa templo sa Jerusalem. Ang templo sa Jerusalem, na ay mga ributog, na ay mga larawan, nag-Diyos-Diyos po ang mga Hudyo. Anong masala pagsipaa sa Diyos? Dili daot ang nakasulat sa Biblia, ang daot ka ng inyong pamanahon. So mga sir o mga ma'am, di lang ta pailad aning mga migo na to nga mga sulpot kay naning kamot yung taon na sila unsaon nila paglubag ang nakasulat sa balaang kasulatan. Liman ka ribulto sa gitawag og mga santos himuon ninyong Dios. Asa mo man ba sa Biblia na nga ang mga bala, ang mga tao, ang ilahang mga ribulto tawag og Dios? Ayaw. Ay, kung sa kuan pa ba bilangag na nga pangunahuna nga moingon ka nga ang ribulto sa mga santos nga nay koneksyon sa Dios. Ang ribulto sa mga santos nga nay koneksyon sa mga santos mismo nga nay koneksyon sa Ginoong Dios. Dios na. Ang Diyos pag ilan nimo anang butanga nga imong Diyos. So, but pasabot, kumingon ka nga ang mga Katoliko nag-ila sa mga butang nga mga Diyos na para mahimong Diyos pagbutang-butang na. Usa sa mga napulo kasugo nag-ingon. Usa sa napulo kasugo rather nag-ingon nga ayaw pagbutang-butang sa imong isig ka tao. Nga naman kay magbutang-butang ka 1 Korinto 6:9 di ka kasulod sa langit. Asa man ka mahiabto kana mga bakakon mahiadto sa linaw ug kalayo sa asupri nga mao'y kaduhang kamatayon. Revelation chapter 20 verse 12 and 21 verse 8. Okay?